1,20,000 आम आर फार सब करके ओके कर आपको देदेव केते डीपी लागो दियंतु 70,000 डीपी दियंतु फाइनांस डीजल गाड़ीटा अछि डीजल 18 डेल्टा डीजल गाड़ी केबे कार 23 अक्टोबर गाड़ी अछि 23 अक्टोबर हां ये माइलेज केते अछि डीजल उडा डीजल 24 80 गोटे जगह 5th जनरेशन होंडा सिटी 4th जनरेशन सनरूफ वाला व्हाइट कलर पुणी बालेनो इको टू नहीं कि स्विफ्ट आमेज जमी गाड़ी खोजे आपको मिल जाए रियांस मोटर। नमस्कार फ्रेंड्स मुझे स्वागत करछि आम चैनल गोटे नुआ वीडियो को रियांस मोटर कलेक्शन आज देखिए जोटा आमर कहया पटिया आमर कहया जोटा आमर कौन अच्छी डमना छक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बैक साइड रे जोटी आमर सब लाइसेंस पाइका टेस्ट ड्राइव करती फिटनेस पाई अच्छी सेठी पाखरे पूरा अच्छी आतियो फिटनेस पड़े साइड रे पाक हमर खोजिया को भी पड़ियो हमर कहबा स्क्रीन रे नंबर भी दिया फोन करी आसी पहुंच पारे रविवार खोला रहउची एडी एक्सचेंज करने पारे गाड़ी सेल करि परिबे टेस्ट ड्राइव फ्री अछि मैकेनिक निक आसले गाड़ी देखि परिबे आगु गाड़ी वीडियो देखै चैनल को सब्सक्राइब करंतु स्टार मार चैनल को फॉलो कर पारे स्टार्ट करदा बेसी देरी करियानी होंडा सिटी आपन फेवरेट जानथिबे ये आपनकर व्हाइट कलर रे अछि सनरूफ वाला अछि गाड़ी कोठार अछि 2018 गाड़ी अछि आज्ञा आपनकर पेट्रोल VX वेरिएंट अछि सनरूफ ठार वानकुर पुष्पटम पर्यंत पाइ जिवे बार आपनकर हेला एटा कंधमाल रजिस्ट्रेशन अछि गाड़ी कंधमाल रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलछि केते एटा चलछि 46000 ना 47000 किलोमीटर चलछि फास्ट ओनर गाड़ी माइलेज 15-16 माइलेज आपनको सिटी पेट्रोल आपनको से 16-17 आराम से आसी आ गुटे कथा देखन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपन सबुडु रिलायबल होंडा सिटी रो कहबा ए जो 1.5 लीटर इंजन डा लोक बहुत पसंद करंदी स्मूथ सांग को आईबी टेक आपन की किनेले नंगा पावर ता संगे रे आपन देखिया पय भी 4th जनरेशन बढ़िया आ देखिया जेंतिया काम भी सेंतिया केते रेट अछि 18 एटा 8,70,000 टका 870 फाइनल प्राइस मी केते 30% डिपी लागे ना केते हां एथरे भी 30% डिपी दन हे जो कैश नेले के समय छाड़ दे भाई कैश नेले 1 आवर भीतर आपन गाड़ी डिलीवर नै घंटे भीतर ओनरशिप के दिन लागु छ फाइनांस नेले 15-17 दिन लागिवो कैश नेले हे जो संगे संगे आ हमर कह फाइनांस पोसे भी सप्ताह 4 डेज भीतर आपन फाइनांस कर नै पारी जोट भी আছে ओडिसा रे जे कोन से जगह आपन ओडिसा सब जगह फाइनांस हो ओमनी गाड़ी बालेश्वर गाड़ी अछि ये हमर कह सी एलपीजी वाला ना कोन अछि नहीं एटा हां एलपीजी पेट्रोल एलपीजी एटा बालेश्वर गाड़ी के भी करा 2018 गाड़ी अछि 18 एटा आपनकर सेही 8 सीटर एमपीएफआई इंजन अछि 2,40,000 टका आपन दियंत फाइनल 240 फाइनांस हो हां फाइनांस हो केते हो भाई एथरे आपनको से 70-80,000 डीपी दियंत फाइनांस हे जो सिंगल ओनर ना हां सिंगल केते चलथला 40 एटा 90,000 की लाख किलोमीटर चली की तापर देखिया पड़ो एटा केते चलछ एक्चुअली हमर कहबा आपनकर कहबा जदी फाइनांस करिया पय जाउसन डॉक्यूमेंट संगे नै पळे आसन जो मन दूर आछन ता पय बेस्ट रहबा आपन जानि परियो जे जोटा पसंद करछन तापर केते फाइनांस हो आपन केते डीपी लागियो एडी इको अछि आपनकर सरी आसलानी आ जोडाई अछि हां नै की जोडा नै 3-4टा अछि 3-4टा हां सेटे पड़ दिटा आसी छि गाडी न आउरी आइछि ना सेडा जाई की इको भी पूरा दादा इको भाई केते थला 8-10टा खण पाके इको 11टा इको थला 11टा इको आ उतरे मात्र 4टा अछि व्हाइट कलर अछि ये इको कोटा ढेंकानाल गाडी एटा ढेंकानाल गाडी अछि गाडी हमर केते 19 रो ना के एटा 22 रो गाडी अछि ये दीटा को 22 रो दीटा को 22 रो दीटा 22 रो ओनर भी सेम ओनर रेट आपनको 4,30,000 टका रे फास्ट पार्टी इंश्योरेंस विथ फिटनेस करके गाड़ी रे दे जिवो आपन 5 सीटर नन एसी ना 5 सीटर एसी अछि एसी मॉडल 2022 मॉडल अछि आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी 4,30,000 रे फास्ट पार्टी इंश्योरेंस आ फिटनेस करके दे जिवो 430 गोटा को हां गोटा को एई कोटा त हमर पळै छि डिलीवरी अब काली एटा ए केते गला एटा भी 430 गला 430 21 रो ना 21 आ ता पाकर हुंडई सेंटर अछि भुवनेश्वर गाड़ी 21 सेंटरटा आपनकर ओडी नंबर हे छि ओडी नंबर 2009 लास्ट गाड़ी अछि आपनकर 9 लास्ट किंतु गाड़ी रे आपनको 5 वर्ष पे आरआर ऑलरेडी हे छि आपन 5 वर्ष पे आरआर करिया पड़बनी किछि नै इंश्योरेंस भी अछि आर्मी ऑफिसर गाड़ी अछि म्यूजिक सिस्टम ओके एसी ओके पावर विंडो ओके आ टायर भी देखंतु ओके गाड़ी कंडीशन भी ओके ओनर के थला फर्स्ट ओनर ने सेकंड ओनर हेबा जेने पे सेकंड ओनर हेबे केते रेट अछि 1,20,000 रे हम आरआर फर सब करके ओके करी आपन दे देबो ये माइलेज 15 सेंटर 16-17 आसी 16-17 हां माइलेज के जो हमर को एसी ओके पूरा बढ़िया नुआ टायर भी पड़ छि गाड़ी रे सब रेडी कंडीशन गाड़ी ए दिटा इको कथा कोन अछि भाई
এটা 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି ସରି 13 ଅକ୍ଟୋବର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ହଁ ଏଟା ଲଗେଜ କ୍ୟାରିୟର ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସି ବାଲା ଏସି ବାଲା ଫାଷ୍ଟ ଓନର 5 ସିଟର ଏସି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେଟ୍ ରେଟ୍ ଏଟା 2,40,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ରହିବ 240 ଫଣ୍ଡିଂ ହବ 2 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ ଦିଅନ୍ତୁ 70,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଏ କେତେ ଭାଇ 3-4 ଲାଗୁଛି ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ ଇକୋ ଗାଡ଼ି ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ 3,000 ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଆମର କହିବା କମର୍ସିଆଲରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପାୱାର ବୋଧେ କମ୍ ଥିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 1200 cc 4 ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଦରେ ଆସେ ଇଆ ଗୋଟେ 17 ବି ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି 17ର ଏଇଟା ବି 5 ସିଟର ଏସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ସିଟର ଏସି 5 ସିଟର ଏସି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 270 କେତେ ଚାଲିଛି এটা ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 70,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ନା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ଇଏ ମାଇଲେଜ 15-16 ହଁ ଇକୋ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆରାମସେ 15-16 ତା ପାଖରେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି 5th ଜେନେରେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି 0207 ସନରୁଫ ବାଲା ଅଛି VX ନା କ'ଣ ଅଛି VX ନା ZX ଟା ଅଛି ZX ଅଟୋମେଟିକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମଟି ଅଛି ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଛି 2022 ର ସରି 20 ର ଅଛି 20 ର ଆଉ ZX ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 11,50,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଓନର କେତେ ଚାଲିଛି 40,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା BS6 ଗୁଡ଼ା କେତେ ମାଇଲେଜ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଆଭରେଜ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ବି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଏ କେତେ 30% ଡିପି ଲାଗେ ନା 20% ନାଇଁ ଏଥିରେ ବି 20% ଡିପି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 20% ତା ପାଖରେ i20 ସିଲଭର କଲର ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଡିଜେଲ ବାଲା ନା ପେଟ୍ରୋଲ 2018 ଆଷ୍ଟା ଅପସନାଲଟା ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ହଁ ଗାଡ଼ି କେବେ 2018 ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଷ୍ଟା ଅପସନାଲଟା ଅଛି 5,20,000 ହେବ 5,20 18 ଆଷ୍ଟା ଅପସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମର ବାଲେନୋ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଡିଜେଲ 18 ଡେଲ୍ଟା ଡିଜେଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଚାଲିଛି କେତେ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 70,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 5,20,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ 5,20,000 ଡିଜେଲ ଯୋଉଟା ସୁଇଫ୍ଟରେ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସେ ସେମ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସା ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଡିଜେଲ ଦରକାର ଏ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆଉ ଆସୁନି ଡିଜେଲ ଭଲ ଦେବ ସେଇ ଏଇ ଜେନେରେସନଟା ଭଲ ଜେନେରେସନଟା ସବୁଠୁ 18 ନା 18 ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଏସ୍କ୍ରୋସ୍ ଆମର କହିବା ଆପଣ SUV ପସନ୍ଦ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚଏସ୍ ଅଲଗା ଏସ୍କ୍ରୋସ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଫେସ୍ ଲିଫ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଗ୍ରେ କଲର ଅନୁଗୁଳ ଗାଡ଼ି 33,900 ଡିଜେଲ ନା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଡିଜେଲ 2018 ଡେଲ୍ଟା 1.3 5,70,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଅଛି 570 ଚଲେଇବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହୁଇଲ୍ ବେସ୍ ବଡ଼ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୁଇଲ୍ ବେସ୍ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବି ଭଲ ରହିବ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ମାଇଲେଜ କେତେ ଆଉଛି ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଜେଲ ଯେତିକି ଆଭରେଜ ଦେବ ଏତିକି ଦେବ ଆଉ 20-22 ଚଲେଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଁ ଏସ୍କ୍ରୋସ୍ ବି ଆମର କହିବା ବହୁତ ରେୟାର ଆସୁଛି ନାଇଁ ବହୁତ ରେୟାର ଆସୁଛି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏସ୍କ୍ରୋସ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 9350 ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଡିଜେଲ ଅଛି 19 ଅକ୍ଟୋବର SMTଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 6,20,000 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନା ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ 19 ଅକ୍ଟୋବର କେତେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି 46,000 ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ରେଟ୍ ଏଇଟା 6,20,000 ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ହଁ ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ ଆମର ତ ସବୁ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ 1,50,000 କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି 1,20,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି ଭାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିକି ଆପଣ ଦେବେ ମାନେ ପେପର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ଓନର ଆସିବ ନାଇଁ ସବୁ ଓକେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସୁଇଫ୍ଟ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କହିବା ସାଇଡ୍ ଆମର ଯୋଉ ବମ୍ପର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସ୍କଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କାର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରିଲରେ ବି ଆପଣ ସୁଜୁକି ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଗ୍ରିଲ୍ ବି ଅଛି VXI ମଡେଲ ଅଛି ଆଲୋଏଲ୍ କି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେବେ କାର 23 ଅକ୍ଟୋବର ଗାଡ଼ି ଅଛି 23 ଅକ୍ଟୋବର ହଁ କେତେ ଚାଲିଛି 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ବର୍ଷେ ହେଇନି ନା ବର୍ଷେ ହେଇନି ଇଏଟା ମାଇଲେଜ 18-20 22 ଆସିବ 22 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭାଇ ତ ଥବ ବୋଧେ ହଁ 8 ମାସ ହେଲା ଗାଡ଼ି 7 ମାସ ହେଲା ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6,90,000 690 ମାନେ କହିବା ସେଇ 9-10 ମାସର ଗାଡ଼ି
7 ମାସର ଗାଡ଼ି 7 ମାସର ଗାଡ଼ି 7 ମାସର ଗାଡ଼ି 7000 ନା କେତେ ଚାଲିଛି ଭାଇ 8000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 7 ମାସର ଗାଡ଼ି 8000 ଚାଲିଛି ଇଏ କେତେ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ 23 ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଫଣ୍ଡିଂ ଆରାମସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 23ର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରିଲାଏନ୍ସ ମୋଟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ ଅଛି ସେମ୍ ନୂଆ ମଡେଲ ରାଉରକେଲା ଗାଡ଼ି 19 20 କେବେ 20ର ଗାଡ଼ି ଏଟା ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ନା ଏ ବି ଡିଜେଲ ଅଛି ଇଏ ବି ଡିଜେଲ ଅଛି ଦିଟା ଡିଜେଲ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଟାର ରେଟ୍ ରହିବ 6,20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଏ ବି 6 ହଁ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ହଁ ଇଏ ମାଇଲେଜ କେତେ ଅଛି ଡିଜେଲ ଗୁଡ଼ା ଡିଜେଲ 24 ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଏତିକି 20ର ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିବ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ବି ହେଇ 60,000 ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା 60,000 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରନିଂ ଅଧିକ ଅଛି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ଡିଜେଲ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆମେ ଡିଜେଲ ଆହୁରି ହଁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଏକ କଥା ଗାଡ଼ି ବି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖ ଯାର ଗାଡ଼ି ଟିକେ ୱେଟ୍ ବି ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଭଲ ରହିବ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପଜ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଡିଜାୟାର ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଟା 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ନା ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଛି VXI ଗାଡ଼ି କେତେ ଚାଲିଥିବ 40,000 ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ନା ହଁ 39,000 କି କେତେ ଚାଲିଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି 6,85,000 685 କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେତେ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ ଇଏ ବି ସେମ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମର୍ସିଆଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ କିନ୍ତୁ ହଁ ଇଏ ବି 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଓକେ ହେଇକି ଅଛି ଇଏ ବି 18-20 ମାଇଲେଜ ଡିଜାୟାର ଯାହା ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାରଟା ଟିକେ କମ୍ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଟିକି ଫିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଇଦେବ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ 6,85,000 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଅଗଷ୍ଟର ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଦେଲେ ହବ ଏଇଟାରେ ହଁ ଏଇଟାରେ ବି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ସୁପର କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ନାହିଁ ପୁରା ଓକେ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ଦରକାର ଓଡି 28 ଅଛି 5916 ଡିଜାୟାର ଅଛି ଇଏ କେବେ କାର 20ରେ ଅଛି କୋଉଠା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଟା ବରଗଡ଼ ସରି ଦେବଗଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଏ କେତେ ଚାଲିଥିବ ଏଇଟା ଚାଲିଛି 60,000 ଚାଲିଛି 60-70 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେଟ୍ 6,15,000 ଆଉ ଆମର କେବେ ଡିଜାୟାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡେଲ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର କେବେ ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ କେତେ ଡିଜାୟାର ଗୁଡ଼ା ଆସେ 3,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବାହାର କରି 3,000 ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମଡେଲ ଦରକାର ଅଛି ଡିଜେଲ ଟୁର୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଟା 2 ଅଛି 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯାଜପୁର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି କେତେ ଚାଲିଛି 74,000 କି 84,000 ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ନା ଗାଡ଼ି ଇଏ ବି ସୁପର କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି टायर ठू आरंभ करके सीट कवर भल मंद सब ओके 2019 अक्टोबर डीजेल फास्ट ओनर प्राइस रहा आपको मात्र 4,60,000 टका आप 19 अक्टोबर फंडिंग के फंडिंग ए भी लक्षे देले हो अंडर 5 लाख माने भड़ा गाड़ी आपको मिल जाओ हाँ आप देखो रिलायंस मोटर जिते गाड़ी प्राइस आप देखिले प्रत्येक गाड़ी प्राइस अदर डीलर आप कंपेयर करूँ आ कंडीशन भी देखिए जो मैंने वीडियो देखिए आप कंडीशन भी देखिए खाली एमती ना जे मॉडल देखिए प्राइस देखिए कंडीशन भी देखिए कोबले कोन सुपर कंडीशन गाड़ी सेटा जाने पहले किनिया न किनिया पर शोरूम को आसिले आपण सब आसन टेस्ट ड्राइव नेबे किछ नै आपण को हमें सब प्रकार सब प्रकार सुविधा है आपण मैकेनिक आनी भी देखाई परिबे सब करि परिबे होंडा रो आपण सिटी देखले दीटा पेट्रोल सनरूफ दीटा आमएस देखले डीजल जाज भी थिला एटी डब्ल्यूआर माने तार सब मॉडल अछि नै कि ये सनरूफ अच्छी VX ना कौन अछि भाई हां ये भी VX अछि डीजल अछि 2021 रो अछि आज्ञा आ पूरा टॉप मॉडल अछि मैन्युफैक्चरिंग माने लास्ट गाड़ी डीजल पूरा लास्ट गाड़ी हां सबटु बढ़िया कंडीशन गाड़ी एटा 40,000 किलोमीटर चलछि आपण सिंगल ओनर ना सिंगल ओनर केते रेट अछि एटा आपण को पड़िबो 8 लाख 20 पड़िबो 8 कोटी हां 16 लाख टका पाखा पाखी आपण को डीजल सेतली 15 लाख केते आसी होतला आपण आ ये फाइनेंस केते फाइनेंस एथरे आपन को सही 2 लाख डीपी दन आराम से फाइनेंस कर 1.5 लाख देउ डीपी सन्नु घरे सब वर्किंग सब पुश बटन आलो हिल 5 वर्ष पाके फाइनेंस हो आराम से 5 वर्ष हिजबे 21 गाड़ी ग्रैंड आइटेन अछि ना पळी ग्रैंड आइटेन टा गला हारी 350 रे 18 गाड़ी थिला बढ़िया कलर थिला ना कॉफी कलर थिला 18 गाड़ी आ आगु भी आपन देखुन सब मॉडल बहुत सारी कलेक्शन भी हम पाखर आसी पहुंची सब मॉडल अछि ऑलरेडी अछि आ गाड़ी पूरा भरपूर कलेक्शन भी अछि आसी की देखि परिबे हाईवे टू नै सब गाड़ी अछि बाटटा कहि जोन भी रिलायंस मोटर को आपण आसी हेले सीधा पळी आसी आपण डमना छक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप रो बैक साइड रे आपण रिलायंस मोटर पाई जिवे भुवनेश्वर डमना छक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप रो बैक साइड आइदर आरटीओ रो ड्राइविंग ट्रेनिंग पड़िया जो चंद्रशेखरपुर थाना रो साइड रे आरटीओ फिटनेस पड़िया अछि फिटनेस ग्राउंड ड्राइविंग ट्रेनिंग पड़िया
ତାର ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ରେଞ୍ଜ ସ୍କୁଟର ପାଇଯିବେ। ଅଲରେଡି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଲେକ୍ସନ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ମାଗିଲେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନା? ଫର୍ଚୁନର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ନ୍ୟୁ ସେପ୍ର ଫର୍ଚୁନର ଆସିଯାଉଛି, ସିଟି ବି ଆହୁରି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଡିଜାୟାର ବି ଆହୁରି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ କଲେକ୍ସନ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଯାନ୍ତୁ, ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଅଲରେଡି ନମ୍ବର ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟା ମାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସେ ଜିତୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର।